آج کی جگ بیتی کی کہانی ایک بہت ہی اچھی اور مزیدار اسٹوری ہے۔ دو دوست جو تھے وہ گاؤں میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک درویش کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ کیونکہ وہ ایک درویش تھا اور ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اور غریب آدمی تھا، تو وہ پیسے مانگنے پہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ اس کے حالات نے اسے پیسے مانگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تو وہ دونوں دوستوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کے قریب گئے اور اس کو ان کے پاس کچھ پیسے تھے، سونے کے سکے تھے اور اچھی چیزیں تھیں، امیر آدمی تھے وہ لوگ دونوں، تو انہوں نے اس بزرگ کو جو درویش تھے ان کو سونے کے سکے دے دیے اور کہا کہ آپ یہ سونے کے سکے ہیں، انہیں لے جا کر اپنے پاس رکھ لیجئے اور آپ بھیک نہیں مانگیے، ہمیں مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو مجھے لوگوں کے در در جا کے پیسے مانگنے سے میری نجات مل گئی، مجھے سونے کے سکے مل گئے اور اب میں ان سے اپنا گزر بسر کروں گا اور میں جو ہے سکون سے زندگی گزاروں گا۔ وہ اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ وہ جھونپڑی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک چور آ گیا اور اس چور نے، لٹیرے نے، ان سے وہ سکے چھین لیے اور سکے چھین کر وہ بھاگ گیا۔ جب وہ سکے چھین کر ان سے بھاگ گیا تو اس کے بعد وہ بیچارے گھر گئے اور بہت افسردہ سی شکل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے گھر والوں نے یا بیوی بچوں نے پوچھا کہ آپ پیسے لینے گئے تھے اور آپ پیسوں کا بندوبست کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں پیسے تو لینے گیا تھا، میں بھیک مانگ رہا تھا، تو مجھے ایک اللہ کے دو نیک بندے ملے اور انہوں نے مجھے کچھ سونے کے سکے دیے، تو سکے لے کے میں آ رہا تھا تو ایک لٹیرا آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ میں نے بتایا کہ بھائی مجھے کسی نے میری مدد کی ہے اور اس نے مجھے یہ سونے کے سکے دیے ہیں۔ اس کے منہ میں لالچ آ گیا اور اس نے میرے سے وہ سکے چھینے اور وہ بھاگ گیا، میں اس کو پکڑ نہیں سکا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری مدد بھی ہوئی اللہ کی طرف سے، لیکن میں اس مدد سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ سوچ کر وہ افسردہ ہو گئے اور پھر دوبارہ سے اللہ سے توبہ کر کے اور اپنے اسی اس میں لگ گئے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا جس وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ سکے نکل گئے، اور اگلے دن دوبارہ سے پیسے لوگوں کے گھر در در مانگنے لگے ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے۔ اسی دوران دوبارہ سے وہی دیکھا انہوں نے، 2-4 دن پیسے وہ مانگتے رہے اور اپنا ان کا گزر بسر ہوتا رہا۔ تو پھر دوبارہ سے ایک دن وہ اسی رستے پہ سے جا رہے تھے جہاں سے وہ 2 نوجوان ان کو ملے تھے اور انہوں نے ان کو گولڈ کے سکے دیے تھے۔ جب دونوں نوجوانوں نے اس درویش کو، اس بزرگ کو پھر دوبارہ سے مانگتے ہوئے کسی کے دروازہ بجاتے ہوئے دیکھا اور بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو ان کو بڑا دکھ ہوا۔ ان میں سے ایک دوست نے فوراً سے کہا کہ میں نے تو ان کی 2-4 دن پہلے میں نے ان کی مدد کی تھی، تو ان کے پاس تو اتنے سونے کے سکے تھے کہ یہ آرام سے زندگی گزر بسر کر سکتے تھے، یہ پھر بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم نے تو آپ کی مدد کی تھی، تو آپ کیوں اس طرح پھر دوبارہ سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے، بزرگ نے کہا، درویش نے کہا کہ میرے پاس جو سونے کے سکے تھے میں لے کے خوشی خوشی جا رہا تھا، ایک لٹیرا آیا اور میرے سے چھین کے چلا گیا، تو اب میرے پاس کوئی بھی سکے وکے نہیں ہے، گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، اس وجہ سے میں دوبارہ سے بھیک مانگنے لگ گیا ہوں۔ تو جو نوجوان تھا جس کے پاس دولت زیادہ تھی، اس نے ان کو کہا کہ یہ میرے پاس ایک بہت قیمتی موتی ہے، چلیں آپ یہ موتی رکھ لیجئے اور اس کو بیچ کے آپ بہت سارے جو ہیں اپنے زندگی کا گزارا اچھے سے کیجئے گا پیسے لے کر۔ یہ کہہ کر وہ پھر دوبارہ سے اپنا راستہ لیا اور وہ بزرگ جو ہیں، درویش جو تھے، وہ لے کے موتی بڑے خوشی خوشی گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں نے خوشی کا اظہار سب کے سامنے آتے ہوئے میرے دیکھ کے وہ جو لٹیرا مجھے مل گیا تھا، اس دفعہ میں چپکے سے جا کے اس کو چھپا لوں گا۔ وہ اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کے ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا جو ان کا گھر تھا اس میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا۔ پرانے دور کی کہانی ہے، اس لیے مٹکوں میں پانی بھر کے لاتے تھے نہروں سے اور ندی نالوں سے پینے کے لیے، تو دریاؤں سے یا ندیوں سے۔ تو انہوں نے وہ مٹکا ڈھونڈا اور اس مٹکے کو ڈھونڈ کر، جو ایک پرانا مٹکا تھا، اس مٹکے میں وہ موتی کو رکھ دیا اور بڑے آرام سے وہ سو گئے کہ میں اٹھوں گا اور اس کو بیچوں گا اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ بھی سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ ندی کنارے پانی بھرنے گئی تو راستے میں آتے ہوئے مٹکا اتفاقاً ٹوٹ گیا۔ مٹکے کا ٹوٹنا تھا، وہ بیچاری گھر واپس آئی اور دوبارہ سے وہ پرانا مٹکا ڈھونڈنے لگی گھر میں کہ اس نے ایک کونے میں مٹکا رکھا تھا تو کیوں نہ اس پرانے مٹکے کو استعمال کیا جائے۔ اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور وہ لے کر مٹکے کو
अपने सर पे रखकर और चल पड़ी नदी किनारे। जैसे ही उसने नदी में वो मटके को डुबोया, मटके में जो मोती था वो मोती नदी में निकल गया, दरिया में बहना शुरू हो गया और कहाँ का कहाँ निकल गया। उस खातून को तो पता ही नहीं था कि इसमें मोती है। खैर, वो जब घर वापस आई पानी भर के, इतने में वो दरवेश भी सो के उठ गए और उठ के उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से कि ये मटका आपने कहाँ से उठाया। उसने बताया कि फ़लाँ जगह पे ये मटका मैंने रखा हुआ था पुराना, जो नया मटका आप लाए थे वो टूट गया है, तो मैं इसमें पानी भर के लाई हूँ नदी से। तो वो उन्होंने अपना सर पकड़ के बैठ गए। ओहो, ये क्या कर दिया आपने। वो कहने लगी क्यों, अब क्या हो गया। वो दरवेश ने बताया, बुजुर्ग ने बताया कि मुझे आज फिर वही दो नौजवान मिले थे जो बहुत अच्छे से थे और नेक थे और उन्होंने मेरी मदद की थी। तो उन्होंने मुझे आज फिर मोती दिया और वो मोती मैंने लाके इस मटके में रखा था कि किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, मैं जाके उसको बेच के आप लोगों के लिए गुजर बसर का सामान लेकर आऊँगा। तो आपने ये क्या किया। वो खातून कहने लगी मुझे आपने इसके बारे में बताया नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, तो इस वजह से अब तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, फिर दोबारा से उनके घर में परेशानी आ गई। वो दरवेश जो हैं वो परेशान हो गए कि अल्लाह ताला ने फिर दोबारा से मदद की मेरी, और मैं जो हूँ उसको संभाल नहीं सका पैसों को, या मैं उस मोती को संभाल नहीं सका और उससे अपने बच्चों को फ़ायदा नहीं दे सका। यही सोचकर अगले दिन से फिर दोबारा से भीख मांगनी शुरू कर दी। जब वो दोबारा भीख मांग रहे थे तो इत्तेफाक की बात ऐसी है कि हफ्ता 10 दिन के बाद फिर दोबारा से उन लड़कों का उसी गांव से गुज़र हुआ। जब उन दोनों दोस्तों का उस गांव से गुज़र हुआ और उन्होंने उस दरवेश के बारे में जानने की कोशिश की, तो इत्तेफाक से वो दरवेश फिर उनको लोगों के दरवाज़ों पे पैसे मांगता नज़र आ गया। उन्होंने दरवेश के पास जाके कहा कि अब तो हमने आपकी दोबारा मदद की थी, तो आपने ये क्या किया, फिर दोबारा से पैसे मांग रहे हैं लोगों से। वो दरवेश ने कहा कि भाई मैं पैसे इसलिए मांग रहा हूँ। उन्होंने पूरी अपनी कहानी, दरवेश जो थे उन्होंने कहानी सुना दी कि इस तरह मेरी बीवी नदी के किनारे मटके में मैंने रखा था, वो नदी में गया, नदी में गिर गया, मोती पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया, और जो है मेरी बच्चों की कोई मदद नहीं हो सकी, तो मुझे तो बच्चों का पेट पालना है, अब मैं भीख मांग कर ही पेट पालूंगा, मैं और क्या करूं। ये कहकर वो बेचारा रोने लगा। तो इतने में जो दूसरा दोस्त था, जो एक दोस्त बहुत पैसे वाला था, उसके साथ एक दोस्त था दूसरा जो नॉर्मल, या जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे उसके पास, उसकी जेब में 2 सिक्के थे। तो उसने कहा कि चले ऐसा है कि आप रोएं नहीं, ना परेशान हो, मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं, सिक्के हैं, आप ये 2 सिक्के 2-4 सिक्के हैं, ये रख लीजिए और इनसे अगर आपका आज का गुजर बसर हो जाए तो आज वो कर लीजिएगा। ये कहकर वो दोनों दोस्त बातें करते हुए चले गए। जो दूसरा दोस्त था जिसने बहुत सारी दौलत वगैरह दी थी, उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन फिर ये हुआ कि वो बुजुर्ग जो थे, दरवेश जो थे, वो वापस आ रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि एक मछेरा है और वो मछली जो है मछलियाँ लेकर आ रहा है दरिया से, और उसमें एक मछली जो है वो बहुत तड़प रही है। रास्ते में उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि वो मछली बहुत तड़प रही है तो इनके दिल में उसके लिए नरमी आई, उसके लिए रहम आया। इन्होंने कहा कि मैं 2 सिक्कों से जो पैसे घर लेके जाऊंगा खाने के, उससे बेहतर है कि मैं इस मछली की जान छुड़ा लूं। इन्होंने फौरन से उस मछेरे से कहा कि आप ये जो है मछली को आज़ाद कर दो और ये मेरे से पैसे ले लो और इस मछली को पानी में दोबारा डाल दो या मुझे दे दो, मैं इसको दरिया में वापस छोड़ दूंगा, ये तड़प रही है। ये कहकर उन्होंने उनसे वो मछली ले ली और उनके पास एक पानी का मशकीज़ा था जो उन्होंने अपनी कमर पे रखा हुआ था, जिसमें वो अपनी ज़रूरत के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए पहनते थे। तो उन्होंने उस मशकीज़े में उस मछली को डाल लिया। मशकीज़ा जो है एक पुराने दौर में एक तरह की पानी की बड़ी सी चमड़े की बोतल होती थी, जिसमें लोग पानी भर के सफ़र के लिए भी साथ अपने रखते थे। तो उन्होंने वो मशकीज़े में जब मछली को डाल लिया और चल पड़े दरिया के किनारे। जब वो दरिया के किनारे पहुँचे तो जब उन्होंने मशकीज़े से मछली को निकाला तो मछली तो फुदक के दरिया में चली गई, लेकिन उन्हें मशकीज़े में कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई। उन्होंने मशकीज़े से पानी जो है वो जो उसमें पानी था वो उन्होंने दरिया से साइड पे होकर ज़मीन पर गिरा दिया। जब ज़मीन पर पानी गिराया तो इसमें तो वही मोती था जो उनको उस लड़के ने दिया था। वो बहुत खुश हुए कि 2 रुपए के सिक्के जो थे मेरे वो काम आ गए और मुझे ये वही मोती मिल गया। उन्होंने वो फ़ौरन से मोती उठाया और वो उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको जाके बेचता हूँ।
यही सोचकर जो वो आगे की तरफ बढ़े तो देखा कि थोड़ा ही रास्ते में गए तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के ने उनसे जो सोने के सिक्के छीने थे वो चलता हुआ आ रहा है और उनके पैरों में गिर गया, और उसने कहा कि मैंने जो आपके सोने के सिक्के लिए थे मैं आपको वो वापस देने आ रहा था, क्योंकि जब मैं ये लेके गया तो मेरे पे बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां आ गई, मैं इनको खर्च नहीं कर सका। तो मुझे अल्लाह की तरफ से ये ख्याल आया कि मैंने एक दरवेश से ये सिक्के और पैसे छीने हैं, तो मैं उनके ये वापस कर दूं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मेरे से ये सिक्के और ले लीजिए और मुझे माफ़ी दे दीजिए, ताकि मेरे हालात और जो मेरी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। इतना कहने के बाद वो सिक्के भी उन्होंने सारे, उस सोने के सिक्के भी उन बुज़ुर्ग को वापस मिल गए। ये दोनों चीज़ें लेके वो बहुत खुश हुए और वापस आए और अपने दरवेश थे, नमाज वगैरह पढ़ी और अपने बैठ गए जानमाज़ बिछाकर अल्लाह के लिए। तो अल्लाह से दुआ करते हुए रोते जाते थे और कहने लगे कि अल्लाह ताला मुझे इतने सारे सिक्के मिले, मैं बहुत खुश हुआ, इतने सारे मुझे मोती मिले, मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब आज 2 रुपए भी मुझे मिले मैं बहुत अजीब सा मुझे हुआ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली, उनसे मेरा कुछ नहीं बना तो इन 2 रुपए से मेरा क्या बनेगा। लेकिन इन 2 रुपए के जो सिक्के हैं इन्होंने मुझे दोबारा से सारा कुछ वापस कर दिया और तेरा बहुत शुक्र है। वो शुक्र अदा करते रहे। इत्तेफाक की बात कि वो उनके हालात बदलने लगे और वो अच्छे हो गए, और फिर दोबारा से उनको वो लड़के जो हैं उनकी कुटिया में आए जहाँ पे वो रहते थे, उनके पास उनसे मिलने के लिए आए और पूछने के लिए आए कि अब आपके हालात कैसे हैं। जब वो उनसे पूछने के लिए आए तो जो अमीर लड़का था जिसने उन्हें सोने का सिक्का और मोती दिए थे, और एक जो नॉर्मल लड़का था जिसने उन्हें 2 रुपये दिए थे, दोनों बैठे उनसे बातें कर रहे थे। तो उस बुज़ुर्ग ने उनको अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह करके ये सारा मामला मेरे साथ हुआ कि मछली को मैंने आज़ाद कराया और मछली को आज़ाद कराते ही मुझे सिक्के भी वापस मिल गए और मुझे जो है मोती भी वापस मिल गया, और इस तरह मेरे हालात अल्लाह ताला ने अच्छे कर दिए। तो जो दूसरा दोस्त था उसने अपने पहले दोस्त से कहा कि जो आपने पैसे दिए थे उसको सिर्फ इन्होंने अपने खर्च के लिए सोचा कि सिक्के मिले हैं तो मैं घर पे खर्च करूँगा, मोती मिला है तो मैं घर पे खर्च करूँगा, इसलिए वो दोनों चीज़ें इनके हाथ से निकल गईं। और जहाँ ये 2 रुपए लेके निकले और जैसे ही इन्होंने मछली के लिए ऊपर रहम खाया या दूसरे पे रहम खाया तो फ़ौरन से इनके सारे मसाइल हल हो गए और अल्लाह पाक ने इनके लिए आसानी कर दी। इसी तरह हमें दूसरों के मसाइल को हल करना चाहिए है, उससे अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करता है।